Rimchaksoa sakantikon nengnikganibdongemchimode gutalgipba channelko subscribe karena pilih kamu setiap itu cakoli na simul notification sokong nata. Dikem na pen dalni video de yang segi fake mung sang tayen mo segi fake ko rabat thaya dikem na video de dikem na pen na simang na kana tan nam kemo video ko skip kana be skip kagen chimode na simang wina taman jo mo dikem na chung video ko be petam gija dulu start karta na dikem na pen de IGA plus icon nak bucang no dikem na pen de kemudian masih tokai mo kana nang zari dikem na IGA background dang adi fangan black ko na dikem na to dang adi ya ko ragen mo ya ko na simang ino mai ko silikana scam mo adi ko ragen dikem na de IGA create project ko de ang no yang ni zaman pen de music add kaching no mo music add kana de mai khak nang gena IGA plus icon nak bon kya iho dikem na dia audio ng bon kya mo audio changim na de ai ni ko music rabagen ya ne ya ko dikem na di flash tak bon kya mo ino flash tak bo di ko stibat tebo ya di ba mo dikem na de pen ai no git ko de mani de pen di no meke markagen mo foto ko segi fake on jao de milinakta million mangbar pen silja mo dikem na pen de markagen no bit ko mo duk ko barang de markat na de mek nangin pirang chanspin agit ko khnar po mo git ko khnar kimna bade out dukti kamia uno ya ko dikis tibat tebo mo ya screen ko stibat tebo ne ya ko yeno stibat tebo bang bang ne timna git ko katno ya kemo timna bang idi no tharin sukat jo mo bit ko yani bo ino bitongia timna de ko kemudian plugin foto menggeni yang sentari surat tagen mo kim na ino ba bit ya kim na pen de angai no tini la tenok ne mo git ko tina mai khok nan gen pen tina de ya ba mo chanspin ai chini ko tina shene chanchibo kemukan ma share ko de tim na de ya ko chang step mo music rabak pa ko digi step ha din simana digi no nakatken ya ko ba nakatken mo nakatani zaman ya de middle ni ya de yan chaka chichini ongen ya de chakra chini mo da dangai chipot ni hoten na me mo da di ya ko step nang no di ko step ta yang ha mo tim na de pe photo raba na ba mai khok nang gena ni cha yang thaigen yang ni zaman de in media na ke mo media chaim na dangai no ji jang photo mai ba khai do na mo khonga de no na et khaba no ai khora bagen mo tim na de raba hasti patta ri kim na di ku talat na de mai khok nang gena ichi 3 line nakbo changbo yang ni zaman de field composition area ngo bon ke mo field composition area ngo chi di ko step ni zaman di ko changsa sa big ta ta nok tim na pe ta de angai ko ino na thai na siya mo photo ko bana simang ino di mix up na man again chanchipe edi ya first ni di yang bai ha mo dim na di ko de pe ta de ko de ni mong na iko da shi music te na to ken iko ba de na te mo tin thona scam ma jakra chi te na scam mo da da jakra chi na te mo edi ke na man gen bana simang na ino photo dung thang ko ra ba thena scan chim ang de ji ko bara bang sota na mo yerang ko ba dimno do di chi 3 line nak chang thai nok yang ni zaman do di field composition ni da ka thai nok mo ya dimno ha dimno do di ye chi photo change kana skon le dikin khangai bo mo tin thung im na dimna de photo gi sa khon thadi ni sota tayen sorry photo gi ni ko thare ta na mo dimna ya ko making asma inu na raba geni chanchine bo mo ya music te inu nong ya dimna ya photo de yang jinga ba mo ino na digim na di ko mayak na chanchi na to di ya hon kya mo ya hon kya ya ho di stibat te bono di ki ko ni bai no option mo ya ha digim na dai ko din thong no kum kon din thong no mek na ngena ni ke ba mo cha gen digim na chok sa photo ko stibat bo photo ko sa din na sia mo photo ko din thong na sia di ko chok stibat bo stibat ta hon ya hon kya ba mo ya middle ni ya ko di ko stibat ka nok stibat ta ha di gemuk te king ko option in da simani bit mark khak bo doni na de mani de donna mani de ikusti batte bono de bit mark khak boni again ya kusti batto de mo ni sukat sangna ya kusti batto de bit mark khak boni again ne adhan ska thang again yan kamo timna do di sti batta
ya tadi ha dimna tadi perang tadi ngai no effect on ganok iko changsa step ne photo ko changsa step jok step ni jaman ni chi effect kon kya effect kon kani jaman ni chi edit effect bo kon kya edit effect ko tadi no first ko bade tiles mo ti shatebo na khat payen ti shat na khatebo ya ti short ko kana tai ha mo ti shat na khat payen ya ha demna do di chi standard setting changbo standard setting chang ani jaman do di kang ha do di khama chi ya middle ko on khabo jok on khani jaman do di yano changsa step atebo mo dike demna do di no edit effect tak pathebo edit effect tak pathena ni no oscillate ko rabas ka ha mo do di effect ko add khabo jok do di oscillate pen do di no os chatebo na khat payen os ya mo demna do di ko step pa step tani jaman do di chia standard setting ko ra iba thebo ibani jaman do di ichia oscillate ko do de access khaganok mo angle ko de do de 90.0 ale phangna 90.00 90.0 phangna nikon 90.0 donno aya mo namaya 90.0 seki fikrang ona sinkenchimode mo 90. angle ko de phangna 90.0 donno aya ale yemna do de jeni ji sebo mo frequency ko do de ino ki thainan gano ko adita dike salbabo mo salbani jaman do dino ki thainan gano ne ki tharion pen do di yakhon kya mo yakhon kya do di ko step pa step ta ya ha mo first ki ko de do de beta don gano na 4.00 don gene 4.00 ha mo di yemna do de iko dike titi salba thebo ino na mo echi ki dikchinang joa in middle no aigen middle ani jaman pen do diko second key ko de pada don gonok na pen second key ko de 2.00 ne 2.00 ya batang ha 2.00 ha dim na pen do dong ha dim do dino curve thari gonok curve thari ne ya honir kebo iko adita dike snap pone mani de yeno ki donga inobo middle bo ki donga ichibo ki dongen chimo ngode inobo curve thari nangen mo mana yade gisa sa dim na inuna titi rababo mo middle na dike salbabo ki nangat kisa mo kiyo nangat kisa dim na do de yako curve ne kya mo ya curve ne kya mo do di curve ko step ha step ani jaman do di ya khon kya ya kho tim na ichang bujuk yang ni jaman do di ya second ga boni bani jaman do di pe iko dike thari bone dike ya ari tik tak girong ya mo ya dike mo tim na do di pe ya kho titi salon babo dike ya wa ha mo dim na do di pikta ta ni jaman do di pe ya ko ya ki ko ya first ko ki ko penang step kam na ki dige sala pomo dim na pe ani ko curve copy kare na hai ko dim na curve changa dim na ye 3 line nak bon kya 3 line nak post ni zaman ni chi ya copy curve ka bon kya mo copy curve ka era gano copy ka era ha dim na daw dir penang magnitude to nei ba gano magnitude to ba option ke mo first ko de penang first ko pa ki thari thai gano ya first key step tha mo dimna first ko de magnitude ko de 499 don gene 499 patang ha 7097 ya ha mo dimna to de ino second ko ki ko thari thai no ya ko step ta ha mo ya ko step ta ha no tik tak nani second ko ki thari don ko na first ko thari don ko na iba beno to dino ki step ka no step ta ha mo step ton do di ko de 1 dona tai no 1 dona tai ne ya 1 dim na do de yani ki ko ya first ko ki ko do de step ka me na ichi dige sala thebo mo ki tik china dim na do de curve ko do de no curve thari thai no curve thari na da shuan chung face copy ka ra ba mo ko face ka no do de ya 3 line nak bo nak thaya ko step ka no step ta ni jaman chi face curve ko bo khon kya mo do de face curve ta to de ya no ha mo dim na do de piktat ka no dim na do di ko iko step ta bo iko step ta ni jaman do de no edit effect tak pa thebo jo edit effect tak pa bo mo dim na do de pe no
add khat thebo jok effect ko tingimna dode ino swing ne SW shatebo nakhat payen ya anga short khagana teng hamo SW shatebo nakhat payen tingimna dode standard setting chang thebo yani zaman dode frequency ko de mangbak tanang joa pen tingimna dode angle 1 ko dode option deken ki thai thai gani no ki thai thai hamo angle 1 ko ki thai thai no angle 1 ko der pen first ko bade minus 20.0 don gene 20.0 yang hamo dingna dodi ko step khamna ki chidi salachingna dingna plan dodi nuna iba thebo dodi ko step thebo ya ko step thebo mo dodi ya iba hajang chiona dingna second gpa de plan dodi ko de 0.0 don atayen 0.0 pat pahane ya 0.0 mo dingma dodi plan no curve thai thena nangano then curve thai no de nuna iba thebo ibani zaman dodi no yakon kiabo mo yako curve ko dodi stewat kano stewat ni zaman dodi ya chini ko inuna salona pone dike salona tamo dimna yako di inuna rangs khabo ha yamo oha dimna dodi ko coffee curve khaira thainok mo angle chuna nangen dimna dodi coffee curve tak thainok anga ya hamo dimna dodi pikta kate bujok dimna dodi angle 2 ko ba option de kino na ki thari chengen gi sa dimna first ba de ta shirang oha first ba angle 1 de first ba kio de minus 2.20.0 abamo demna ya angle 2 de plus 2.0 skanok mo plus 2.0 skanok 20.0 sorry demna dode 20.0 ne 1920.0 yang ha dingna dodi ko kichidi sale rachingna dingna dodi ya khosti bathebo stebatani zaman pen dodi no khithari thai no khithari thai ni zaman dodi ikuba option deke 0. option deke ni koba 0.0 don thaigen mo 0.0 ya tingna dodi no ichidi ke aditari angani zaman pen dodi no curve ko stebatani zaman dodi no 3 line nak bon kia 3 line chaisi copy khaira bok bo dodi no fresh khai genok mo yang ha tingna dodi ko pick tat tani zaman ni ko sorry tadi effect ba thaina mo effect edit khat thebo jokino tingna dodi no edit effect takatbo edit effect tat ni no motion blur ne mo shatebo ya motion blur na khat pa ni yung motion blur ko step po changsa step tani zaman dodi pe ichian standard setting ko naktenga standard setting chiang thaibo yang ni zaman dodi motion blur ko ta de 2.50 ne 20 30 40 50 she don nam yang ya ha mo ha de lo de 2.50 yang hamo 2.50 ha ni yamne ku step tebo changsa step tani zaman dodi no edit effect tak thai bujok edit effect tatbo edit effect tani zaman dodi edit effect dingmana pe ino de RGB shatebo ya RGB split ne ya RGB split yamna dodi no standard setting ko step tani zaman dodi pe aiko first ba strength ko option deken no ki ko thai thegen gi sa mo first ba ki ko der pe 0.20 ne 0.20 don again 0.20 ya demna dodi ko ki dikchina dige select kanok demna iko step thebo middle ne iba thaya mo middle changsa demna pe second ba ki ko de 0.1 ne dingna dodi penang ha dingna penang dodi ino de curve thane nang joa dingna dodi ko pita pojok dingna ya motion blur ni zaman RGB split ko bo thari haba mo dingni ko step tani zaman dodi yo 3 line dak bon kya bai chi ya mo ya khon kya yakon kya ba mo to imna dodi ko step tani zaman ni chi duplicate ko bo ko kya ha mo reset to defaults ko ni zaman
tadi duplicate ke bohon kia ni zaman copy paste tadi duplicate ko stibat ta mo stibat tani zaman ni chia khama chia kini ke haba mo ting na tadi gi sa ko stibat thebo stibat tani zaman tadi ko r go ba donat pone center ke bohon kia mo ya center ke bohon kia ya mo center ke bohon tadi r stibat kanok ne yang ha dim na pe tadi na simona heng ini na ba dong mo heng ini kaya dim na yang ha mo dim na tadi pe ya ko pik ta ko batani zaman tadi ya gemuk ko ifik ko na simong ni da si den gba et khat tai bujok mo dim na tadi ko copy fik kha ganok copy all ifik kha ganok ne ya ko dim na tadi ko 3 line nak bon kia khama chia ya 3 dot tak ko ya 3 dot tak bon kia mo dim na tadi ko stibat tani zaman tadi copy fik takat tani zaman tadi gemuk bek takat kanok iko stibat tai ba dim na tadi simoni big button ko changsa stibat tai mo yang ha dim na tadi yanova yang ha yamna inova gisa inova tadi effect kha kanok inova effect kha kanok inova effect kha kanok na dim na don pirang tadi ya ko stibat photo changsa dim na tadi effect chang bujuk effect chang nim tadi ya 3 line nak boko stibat tai mo dim na tadi chia face effect ke boko kia ya face effect ko ha mo inova effect ko ganok yang ha mo dim na pirang tadi inova option dikin ya photo ba effect ko stibat tai bujok mo dike option dikin inova option dikin effect chang na tadi 3 line nak ba chang na face effect ta tai bujok mo dim na ha big takat po big button ko changsa mo no sa big ongen dim na tadi chia 3 line nak ba chang na effect ko face ka ganok dim na ya ko stibat pa dim na simoni big button ko changsa stibat kanok mo dim na tadi ko tadi ni ha yang haba mo pena dim na pena tadi video ko tadi ang export khate ni na ha na simang namnikgenchimode digi thari nak ta mangen mo na simang idea sonata na simang banuba video na thari genchimode ya ko wi piko na simang chakhali ni ta mangen mo dim na pena tadi ang ko export khate ni na export khana de pena ya ko nukia mo tadi ko stibat tani zaman tadi ya chi export ko bo nukia export khat kano ha dim na no video export ong ya sinak ta nangen mo 100 ka po sinak ta na ya ino de video wani rojani free song ai ne pena de mana pena simang video ko namnikgenchimode like khana tak gualnabe na aro maikoba rang INSTSGRAM comment ka emna skate go anga madu pitte na simang na reflect chakai gen mo reflect chakai ga muknan digem na simang like khabo mo video ko like khana tak gualnabe digem na pena da de kapna singa haya tanga gap pani zaman simang play kain swat ken digem na perang ni voice agan narang ko na simang chi nami khnai jana ba donga mo simang chi chingchang minchang digi gaming ba donga mo kima khai bu jog perang digem na dodi ko kappa ha dodi ko mani de aino na simang na make sip khana sorry make sip khana manjan gabron donga ni gaman dao de aino agan achol gen perang dao de ye chia khama chi ya shape ko bokon kya mo ya shape ko bokon kya tadi ko shape ko bosti batusa shape to gallery ha mo shape to gallery ni mo ha demna do de save ka osa na simani gallery ba video on apingen mo demna do de an chi ko jol play khatini na mo ka shama ka stama ya ya mo digem na perang ide na simana idea so na ta mo mani de no photo ba irang ba exchange khatna man again mo na simani skakta digem na pe na simang yako yani ifiko na simang na sana ba xml langen chmode anga video o simana thari muna ongen mo xml na simang nangen chmode ni samo na simang comment kaya na po ne digem na pe dali video dia san mo ebeng ba video sak mukon kong skana pe na tela mo sakantikon